वृंदावन क्षेत्र यहाँ केमती है आज्ञा मुक्त वृंदावन आज्ञा जितेबले प्रभु बलराम दास को ये पठेदेले आज्ञा माँ को निर्देश से कौन कले ना ठाकुर अति अशांति हेले कहले अरे मोर गोटे भक्त था मो पाखे आज सी मोठू छाड़देवे माँ को निर्देश ताकू किए स्त्री स्वामी कथाटा जो ग्रहण योग्य न हो जो बेसी इम्पोर्टान्स दि जाए स्त्री मानकर कथा तेणु से कथार निजे ठाकुर कौन कले आउ कि उत्तर दे पारे ना भीतर द्वंद्व लगे अच्छा से भक्त को सेठ जो छाड़े से भक्त निजे आसिक ये जगार रहिले यहाँ हूँ ये जो जगार रहिले से प्रभु को दर्शन करती आत्माभिराम आत्म मन प्रभु को दर्शन करती दिने बसिक कांदिले कहले मुझे प्रभु मुझे गुप्तर जा देखा करी बलराम दास जो ये कथा चिंता कले मन मन से ठाकुर आशीर्वाद कले तुम आसपर ना तो पारि मोर जीवी हौ सी ताल तो तुम जो आसब नदी पार है बेले कुशभद्रा नदी तट यहाँ आठी हूँ संतरा बण अच्छा यही जगार तुम जो सी रही तो बलराम दास ये रही सन्निकट एरबंग सन्निकट जगह ये किंतु घरे सी रही कहले ना मोर तो मठ मंदिर जो साधु मान जो रही से मठ आ मंदिर मठ करते ये मंदिर तैयारी नाला तेणु ये सी कौन सी जंजालिक परिस्थिति भितर रही कि प्रभु को सी डाकी पारे सी तो प्रभु भक्त अच्छा सी कौन निजे कले ये आसिक रही ध्यान मन शक्ति चेता शक्ति प्रभु केम दर्शन कर जो व्यग्रता जो तांको मन भितर जो स्पृहा से धीरे 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 अति उच्छ्वसित हेले केमती मुझे प्रभु को दर्शन करी प्रभु को जो कहले प्रभु कहले कहले तू आसब आखि बंद कर आसब आखि बंद कर किए पारि कर कथा बुझू डंगारे तू आसला बड़ी आसबू आ डंगा भितर पार ये सिया करती निजी तो भक्त ये कुशभद्रा नदी में जो एक कुंभीर से पारि करके मझे दिने कौन कले जो भाई कहले आमर जे मझे से कौन कले एमती सब पारि जाती पारि आसती किए मत पारि कर हाथ मारती देखला बेलू से शरीरटा कोमल देखीदेला बेलू तापर ये कुंभीर जो पारि करता सी धीरे 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 पलटन देला हे प्रभु जगन्नाथ मत रक्षा कर हे जगन्नाथ हे जगह मत रक्षा कर बोली डाकिले डाकिबा द्वारा हेटू आउ तो किए नहीं तापर हेटू कहले कहले तू कहीं आम जोटे बारण था तू कहीं करू सीटा आउ करूनु रहिले बहुत दिन रहा देहरे ये फल रही तापर प्रभु से निजे कहले ताड़े तो माँ को अभिशाप से क्षेत्र को आसबुनु ये गुप्त दर्शन हुए अच्छा तापर तुम सी मना कराला जे तुम ये आउ आसपर तोर अपंतरा मृत्यु हम से तो जमी हेल्ले तो घटो ना अपंतरा मृत्यु हम माने जगहटा भी ना भी अपंतरा से साडू भी ये करसिंदी अपंतरा जगहटा ना अपंतरा नहीं आज्ञा एटा अपंतरा भूमि एठी कई लोक मैंने मशाणी जगह अपंतरा माने लोक जनबसती ना अप अंतरा माने एठी कई माने जनबसती किछि नथिला गुप्त जगह यहाँ केवल नदी तटटा खूब सुंदर जगह ये जो रहिले जो प्रभु रहती किंबा कौन सी जीवचेता भल शुद्ध जीवचेता रहती से वातावरण टी सुंदर परिस्थिति सृष्टि करे सुंदर वातावरण टी हुए से परिस्थिति ये है क्रमशः जो देह छाड़ा टाइम है अति क्लेश से भोग कले मरबार मृत्यु सहित लड़िले से ठाकुर को से डाकुता तो ठाकुर आउ कहले कहले अरे मुझे बड़िया को देखा करी यही समय निजे कौन कले प्रभु बाहर लक्ष्मी ठाकुराणी हेतु कहले यही कुआड़े तो आप बाहर हाँ जगन्नाथ आप ये प्रभु आप कुआड़े बाहर ना बाहर बलराम दास बहुत कष्ट पाँच आके देखी
ଆରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଆଉ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆସିକିରି ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଜି ଏଇଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ସେଠୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ପୀଠ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ବିଦ୍ୟମାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏଇପଟେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଏବେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଜି ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ହରି ଆଉ ହର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଆସିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାପରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେଣି। ଆସିକି ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମୁଁ ମହାପ୍ରାୟଣ ନେବି ଏଇଟା ମୋର ଧନ୍ୟ। ମା ସେଠୁ କହିଲେ ରେ ବଳିଆ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି? ସେଠୁ ନିଜେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି ଟେରି ସେ ଟେରି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ତୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ ନା କ'ଣ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ତୁ ପୁଣି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ବେଳେ ତୋର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ନା। ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର? ତୁ କହିଦେଲୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରଣ ହେବନି। ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର? ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ସେ କ୍ଷେତ୍ର। ତୁମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ଏକତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ ସେଇଟା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟା ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରାୟଣ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୀଠଟି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏରବଙ୍ଗ। ଏଇ ସନ୍ନିକଟ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଆପାଟ ଏଇଠୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏରବଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଏଇନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଛି ଆଜି ଦିନରେ। ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରାୟଣ ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସରରେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଲୀନ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ।